asarat fi hayati ruba ta'siratun kabiratun mutanawi'atun mundu ursilat asyi'atuhal ula ila uruba falau jarratil umuru hakada tamatta'atil umamul insaniyatu biqiyadatil jama'ati allati khuliqat biqiyadatiha wa utiyatil qawsu bariha fajaratil miyahu fi majariha wa fil usuril wusta imtalakal muslimuna ma yali al-awwal nasiyatus saqafah asaniyah wa na'amu bi hurriyatit ra'i as-salisah wa sa'adu bi hurriyatit tafkir ar-rabi'ah wa haddu bi awfa nasibin min al-hadaratul islamiyyati wal hayatul fadilati wa fi dhatil waqtil qurunil wusta kanat anha'u uruba tun'atu bima yali al-awwal bi anna faqra kana ya'ummuha asaniyah wa bi anna ghayatil kasifati kanat tughatti minha masahatin katsiratin asalisah wa bi anna mustanqa'atil mutanasirati bi arba'il mudun kanat tanba'athu minha amradul fatakah wa rawaidul karihah arabi'ah wa bi anna buyuta fi kulli min London wa baris kanat tubna bil hajari ghairul manhut wa bitinil makhluqi bil qashi al-khamisah wa bi anna buyuta kanat dayuqatan nawafidhi wa ghairu muhakkamatil ighlaqi asadisah wa bi anna afdaha kabuyuti lisukna kanat mugottatan bil qashi amansuri huna wa hunaka wa bi anna ahali fitil kabuyuti lam yakunu ahsana halan min haitsu sukni wal amni min hayawanati allati kanu ya'awunaha ma'ahum asaminah wa bi anna usratal urubiyata kanat tanamu fi hujratin wahidatin tadumu rijaluha wa nisa'uha wa atfaluha at-tasi'ah wa bi anna sarira indahum kana ibaratan an kisim mahsyurin fasyan wa fawqahu kisun akhar mahsyurun sawqan kawisadati al-ashirah wa bi anna wahida minhum kana yanamu laylan wa silahuhu a'la ra'sihi yasudda bihi hajamatil lusus al-hadiyata asyar wa bi anna syawari'ahum makanat bihal majari wala masabihal ido'ah asaniyata asyar wa bi anna uruba qad busyat hal jahalah as-salisata asyar wa bi annaha qad ammat hal awham ar-rabi'ata asyar wa bi anna ahlaha qad inhasarat tadawi wal ilaju indahum fi ziyaratil amakinil muqaddasah al-khamisata asyar wa bi annahum kanu kullama dahamahum fi biladihim waba fazza'a rijaluddin minhum ila salawati fil kanais as-salisata asyar wa bi annahum kanu muhmilina fi amrin nadzafati wa ghafilina anha as-sabiata asyar wa bi annahum natijatu jami'i ma taqaddam wa bil akhassi ihmaluhum amrun nadzafah qad fatakat bihimul awdi'ah fa asabatil malayina minhum as-saminata asyar wa bi annahum kanu fi gorbiyin uruba yuqimuna fil muduni saghirati dzata mawaqi'al haqirah at-tasi'ata asyar wa bi anna qala'ahum wa husunahum kanat lahanda satafiha wa lafanan ma'mariyan musyrun wa bi anna mamalikahum dauman kanat mudtaribatan listimraril huruf wal ma'arif wal munaza'at wal masyakil fiha walati kana musafiruna mu'ariduna natijatalaha bisalbi wa nahbi bi fuqdanil amni wa fil qurunil wusta aidan kanat bujunu bi syarqiyil uruba dawlatul rumi syarqiyatil bizantiyati turkiyal an wa fil masyikil islamiyil mudunul dakhmah wal awasimul fahmah mislu al-Konstantiniyatu wa Baghdadu wa Dimashq al-Qahirah haitsu inna kulla asimatin wa madinatin minha qad intadamat mayali al-awwal al-qusuru fahmah as-saniyah wa hadaiqul ghuna
As-salisah wa intashara fil qura wa daya'u min hawliha. Ar-rabi'ah wa ghamarat hal madaris. Al-khamisah wa amatha aswaq. As-sadisah wa kanat tujaru biha fi harakatin da'ibatin wa aminina mutma'innina. Katibu Uruba yuwazinu bisidqin baina hadaratil muslimina wa bizantiyin ma'an wa baina urubiyin. Waqad bada'at nahdatul alamil islami bil masyriqi thumma imtadat ila maghrib. Fal Andalus fil waqti ladzi kanat Uruba fihi ta'ishu usuru wusta al-muslimah allati lam ya'rifha ghairu arabi. Wa kana lifisalu bainal gharbi wa alamil islami yatamatsalu fi ziyarati ulama il-gharbi ila al-Andalus. Wa dzakara Fawqir wa ghairuhu minal mu'arrikhin anna awwala sa'atin urifat fi Uruba hiya as-sa'atu allati ahdaha Amirul Mukminin al-Khalifatu Abbasiyyu Harun ar-Rasyid ila Syarliman Maliku Faransa sanatu mi'atin wa sab'ina hijriyah amuwafiqu bi sanati sab'imi'atin sittatin wa samanina miladiyah. Wa bidzalika ahdatil hadaratul arabiyyatul islamiyyatu liwalidatiha. Wa bidzalika ahdatil hadaratul arabiyyatul islamiyyatu liwalidatiha hadaratul urubiyyatul gharbiyah kulla muqawwamatil hayati wan numuwi law istaqamat ala tariqati ghairu anna hadhil akhirati lam talbas an asabatha ruddatul isti'anati bil mafahimil wasaniyati wal mawarithil hilitiyatil qadimati fi uslubil aishi wa hayati fi nafsil waqti alladhi aqamat fihi manhajuhal aliyyu ala asasi tajribil islamiyyi. Wa bihadzal atharu kabiru aqarra katsirun min ulama'il gharbi muttasifin wa inna ba'da minhum balaghu fi taqdirihi laha ila darajatil qawli bima yali. Law lam yadharil arabu ala masrahit tarikh ta'akharat nahdatu uruba hadithati iddata qurun. Wa min haula'i sirliri wa ghairihi biman yuqaddiruna haqqat taqdir anna al-hadarat al-arabiyyah al-islamiyyah fi ata'iha lil bashariyati bi'ammah kana ata'uha al-khassu lil gharbi. Mata bada at-ta'arufu bainal alamin asy-syarqiyyi wal gharbiyyi kana tilka bidayatu bainahuma fil qarni al-hadi asyar miladiyyi al-muwafiq bil qarni al-khamis al-hijriyyi. Wa bina'an ala dzalika at-ta'aruf dakhalan nasara mutawahhishuna hima muslimina mutamaddinina min tariqil harbi wat tijarati kama abirin istaghalluha wa qata'idin. Walamma khalasus salibiyun ilal masyikil islamiyyi dahishu jiddan mimma syahaduhu fihi min ma'alimil hadarati wat taraqqi. Muqaranatu baina Syarlimanil Uruba fi ta'akhurihi wa khulafa'i wa mulukil muslimin fi tahaddurihim ibana usuril wasitati. Baina ma kana Syarliman a'zamu muluki Uruba qatibah kana khulafa'u wa mulukul muslimuna yuna'imuna saqafiyan wa hadariyan wa diniyan wa ijtimaiyan bima yali. Awalan kanu yajma'una fi tasawwurihim al-ulama'a fil ulumil mukhtalifati litanazuri. Taniyan wa makana lahum min majlisin khalin min haula'il ulama'i. Salisan wa kana min bainil khulafa'i man kanu yastashabuna ba'da ulama'i fi ghazawatihim. Rabi'an aidan kana min bainihim man kanu ya'khuduna ahmalan minal kutubi fi rihlatihim. Khamisan wa kana ulama'ul muslimina yatanafasuna fi mukhtalifil ulumil aqliyati wal adabiyati wal madiyati. Sadisan yutarjimuna turasal aqdamin minal lughatil yunaniyati wa suryaniyati wal fahlawiyatil farisiyati ila lughatihim al-arabiyyati.
Sabi'an kana min syiddati wala'il khalifatil Abbasi Ma'mun bidzalika antolaba min husmihil harqal qaisar Rumi asyarqiyatil Abizantiyah an yursila ilaihi ma'indahu min kutubil ighriqil Yunani yaqumal arabu bitarjamatiha ila lughatil arabiyyati. Halu Faransa fit thaqafatil adabiyyati khilalul qurunil wusta wa madzahiru bisyi'ati urbiyati fi mu'amalatil usra muslimina hina idzin. Lam yakun di Faransa fi ghudunil qurunil wusta syai'un yushbihul adab wa maduna ahliha kitaban fi dzalika asri wa kanat kitabatuhum arasmiyatu kal mawathiqi wal wasaya wal hibat tuktabu bil lughatil latiniyah wa qad natija an rida'atil khatti su'ubati halliha wa kana al-ashrafu kibarul qaumi hunaka yajhaluna kitabah wa lahum siwa syarabi was-sidi wal haqqi hum ka urbiyin fi adati ghiladun syidadu wa jafatun kusatun bidali lima yali awalan ana dishat qabul asadil injilizi qad amara bi an yaqtula min usra muslimin fi ihdal hurubis salibiyah atis wa alfaini wa khamsi mi'atin asiri muslimin. Tanian banaqa uyunu khamsa asyrata min al-fursanil muslimina. Salisan wa dhalla hadha sani'u al-qasi wal igraqu fil mu'amalatil barbariyati allati hiya kasyari'atil ghabi wa ahlu dhafri wan nabi ma'lufata ladaihim aurubiyin didul muslimina hatta qarnil khamis asyar miladi amwafiqu bil qarnit tasih hijri. Faqadanu uruba fi ahdi Syarliman wa asmani ba'dihi tawilatal ihtimami bi thaqafatil amati iftaqadat uruba ayyama Syarliman bawa ba'dahu bizamanin tawil ihtimam bi syai'in ismuhu thaqafatul ammah wa adhat al-lughatul latiniyatu wallati kanat waqta idzin hiya al-lughatul wahidatul maktubatu asbahat fi ghayatil inhitati wat tadani wal fasadi bal wa kana katabatu andaru ma yakununa wa kana raghibuna fit ta'limi minal urubiyyin la yatamakkanuna minal qiraati fi ghairi tawrati mustawal hayati fi Uruba wa Rusia wa biladil gharbi ada Italia wa sultatil babwati fi Uruba wa madaniyatil awasimil islamiyati fi hadha mustawa minal hayati kanat ibana qurunul wusta ta'ishu Uruba gharbiyah amma Uruba syarqiyatu syamaliyatu bizantiyah fakanat ta'ishu fi hamjiyatin mutlaqatin wa amma Rusia fatariha fil qarni tasi'an al-miladi muwafiqu bil qarni tsalits asyar al-hijri lam yakun ibtidaan wa kanat aqtaruhuma wasi'atu masrahan liqaba'a minas soqolibati yatasallatu tatar alaiha fayasimunaha su'al azabi wa damat ayyama jahalati fi Rusia ila ma ba'da dzalikal ahdi bi qurunin wa kanat Uruba fil qurni wusta tahta sultatil iwajihuna ahlaha ila ma yuriduna wa kana urubiyun kama qala Duzi fi kitabihi Tarikhul Arabi fi Asbania ta'tahina fi dhalamil jahal la yarawna nura illa min samil khiyati wa kana dzalikan nur la yasta'u illa min janibil muslimina min ulumin wa adabin wa falsafatin wa sinaatin wa kanat Baghdadu wa Basratu wa Qahiratu wa Dimashq wa Faris wa Qurtubah
min bainil marakizil ulama bil ulumi wal ma'arif fi waqtin kanat fihi awasimul urubiyah allati tanzuru ilaihal an bitaqdiri wa allati tanzuru ilaihal an bitaqdiri wa takrim kanat asbaha bil qura haliyah min kulli ma yashuddun nasu ilaiha wa yarbutuhum biha. Thayyib, rubama iktafaitu huna minni, syukran. Syukran ala taqdimiha. Wal an nahtu ila al mutakallim ba'daha yakni Muti'ah. Tafadhali. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Wafratul jami'i al-ilmiyatu bid-diyari al-islamiyati wa khazainil kutubi wal madarisi an-nizamiyati wa kalimatu mu'arrikhi ifrinji mansif. Wa sattiyarul muslimina bil jami'i al-ilmiyatu allati kana la yanzuru li ikhtiyaril ulama'i fiha ila ma yadinuna bihi wa innama kana yura'i al-ilma wal ikhtiyar. Fakana la yujadu masjidun wala madrasatun wala daru kubra ila wa biha khazainul kutubi as-sahlu al-wusulu ilaiha likulli raghibin fil itala'i 'alaiha. Ragma nudratin wa nudratu fi ma'nal adami al-makhtutati fi dhalikal asr. Wa kana al-wuzara'u wa umara'u al-aqalimi yunafisuna al-khulafa'a wal muluka fi taqdiri wa takrimil ulama'i wa tashji'ihim mu'awanatil fuqara'i min talabatil ilmi. Waqad anfaqa al-waziru nizamal muluki ala bina'il madrasati an-nizamiyati bi Baghdad mi'atu alfi dinari minal zahabi wa qad balagha adadu tulabiha sittata alafi talibin wa kana yatafiku bisakha'in ala mudarisina wa talabah. Wa qala ahadu mu'arikhi al-Funjari mudihan al-furqa bainal mustawin as-saqafin ladal muslimina wal urubiyyin innal mu'dhama makani asbaniya al-muslimati kanu yaqra'una wa yaktubuna fi zamanin kana fihi ahlu tabaqat ulya minal ummiyina la yaqra'una ada qalaila min rijalid dini ja'alu al-kitabata sina'atan lahum. Summa manafidhu ma'abiril hadaratil islamiyyati ila Uruba fil qarni tsani ashar al-miladi asadisi al-hijri syi'arat ba'dul uquli al-muhadzabati al-mustanirati biwujubi takhalusi minal jahli at-tarakimi fataroku lidzalika abwabi al-arabi wa hum yawma idzin rijalatul fikri fil alami wa bina'in alaihi. Khalasa ilmul arabi ila Uruba an manafidhi ma'abira wa jasurin wa qanatira tabalwarat fi kullin minal Andalus wa jaziratin siqaliyatin wa Rudus wal Bilyari wa Italia wa Syam wa an tariqil hurubi asalbiyatu. Summa al-manfadul ma'baru al-awwalul Andalus. Amal Andalus faqad fatahaha al-Arabu fi awakhiril qarnil awal al-hijri as-sabi' al-miladi wa alaihi kana al-Andalus aqwa ma'barin falam yakad bi madi qarnu wahidun mi'atan
amin hatta akhsabat fi asbaniba al-mazari' wa tasala al-umran wa tazahaman nasu bil manakibi fil mudun wa amsat madinatu Qurtubata allati ansha'aha al-muslimun wa qad ghadat Qurtubatu kadzalika madinatu ilmi wa sina'atin wa tijaratin wa fannin wa balagha adada sukaniha ibana tilkal fatrah milyuna nasamatin minas sukan kana birrubti anahiyah as-sarbi min Qurtubata mi'atan sab'ina imra'ah uluhuna yaktubna al-masahifa bil khatil kufi amma sana'anihim faqad adkhalat ila uruba ma lam yakun li ahliha ahdun bimithlihi salafan ma'a ma nasharuhu fiha minal adab wal ulum wa qad tabaqal muslimuna al-ilma ala sina'ati wa zira'ati wa la yazalu al-asban ilal an ya'ishuna ala sudud allati aqamaha al-arab wa bifadlihan dasatihim ka'arabin jaratil miyah ila kulli makanin fi asbaniya tahmilul khusba wa nama'a alladhi kana yafi bihajati arba'ina milyuna minas sukan kama ansha'a al-muslimuna fi kulli nasihatin asbaniyah al-madarisa wa khazainal kutubi wal jami'ati allati aqamuha fil mudun id kanat bi mufradiha mawatinal ilmi fi uruba rumnan wa qad tarajamat tilkal madrasatu ilal latiniyah ashharul muallifat al-arabiyyah wa lam taftar harkatu at-tarjamah tawalal qurun at-talata at-taliyah wa naqula fi atna'iha kutubu yunani allati kanat qad da'at usulu ba'diha walaula tarjamatul arabiyyah ma waqafal alimu ala syai'i minha wa qad awsala katibun gharbiyyun adadal muallifat at-tibiyyah al-arabiyyah at-tarjamah ila al-lughah al-latiniyah ila mi'ati kitabin summa ila janibi ma taqadama kanal falak ar-riyadiyah wal ulumu at-tibi'iyyah yaqra'uha al-urubiyuna fi kutubil arab summa al-manfadul mu'barusani siqaliyah ta'athara gharbiyuna bi hudaratil islamiyati man tariqi saniyatin hiya jaziratus saqaliyah kubra juz'ul bahril abyadi al-mutawasiti ba'da istila'il muslimina 'alaiha wa tanzimihim iyaha kama yali al-awwal tarkuhum li ahliha al-hurriyata ad-diniyah as-saniyah wa tamaduhum az-zira'ata was-sina'atu fiha as-salisah wa nahdutuhum bihima arabi'ah wa idakhaluhum ilal jazirati sunufan manal mazru'ati lam yasbiq lisakaniha an arafuha khamisah
wa ta'sisuhum fiha masani'a lil waraqi qad khalasat min tilkal jazirati ila لحظة Italia. هل قرأت ماذا وسكنها؟ ماذا قرأت؟ لم يسبق لي Sebentar, Ustazah. Wa ta'sisuhum fiha masani'a lil رقم 4. wa idakhaluhum ilal jazirati sunufan إدخال sih. هذا مصدر إدخال. idhal. خاء بالخاء. Oh, idkhal. Iya, na'am Ustazah. يعني ما فهمتي الكلام. أنت ما فهمتي. اقرأي حروفا فقط. سبحان الله. كملي رقم 4. Wa idkhaluhum ilal jazirati sunufan manal mazru'ati lam yasbiq lisakaniha an arafuha. La haula wala quwata illa billah. Benar-benar ini paradigmanya tentang bahasa Arab harus diganti. Bahasa Arab bukan hanya huruf yang dibaca, tapi kata-kata yang mafhumah. Jadi di benaknya itu ini adalah informasi penting yang bisa difahami, bukan hanya baca huruf. Ini siapa sih yang baca nih? Siapa namanya nih? Anda siapa namanya? Mutia Ustazah. Mutia. Masih salah pemahamannya tentang bahasa Arab. Disangka bahasa Arab lancar membaca huruf. Hanya mau baca huruf. Tapi huruf pun juga salah-salah bacanya. Bahasa Arab adalah ungkapan yang bermakna. La budda al-kalam mafhum. Tapi kalau di benak kita cuma mau baca huruf, ya begini jadinya. Anda dan teman-teman yang lain juga begitu. Di rumah jadi tidak dibaca berulang kali untuk faham. Bukan hanya untuk baca yang benar sesuai i'rab. Harus faham. Anda dibaca adakhal ini berarti tidak ngerti kata itu apa artinya. Sunufan manal zuru manal mazru'at. Manal, masa dibaca manal berarti juga Anda tidak beri baris di berkas Anda, juga tidak mau faham. La haula wala quwwata illa billah. Tayyib, a'idi raqam 4. Wa idkhaluhum ilal jazirati sunufan minal mazru'ati lam yasbiq lisakaniha an arafuha. Nah, kan mazru'at nggak pakai alif, bacanya nggak pakai mad lil jam'ah. Lam yasbiq, oke. Lisakaniha atau tadi bacanya juga tidak pakai mad lisakaniha. An arafuha, bacanya begitu. Nggak pakai waw juga, bukan an arafuha. Ulang lagi. Wa idkhaluhum ilal jazirati sunufan minal mazru'ati lam yasbiq lisakaniha an arafuha. Apa sih artinya sakaniha? Sakan itu apa? Sakan. Ada artinya sakan? Tidak ada artinya sakan. Berarti nggak ngerti. Apa sih artinya nomor 4? Coba deh sebut maknanya. Sambil nyatet, mikirnya sambil menyatet. Wa idkhaluhum. Mikir sambil nyatet. Dibiasakan begitu. Bukan mikir sambil nerawang-nerawang, cari ilham dari nggak tahu siapa, dari pohon atau dari tembok. Ayo artikan.
Ayo. Kenapa bingung? Kalau struktur kalimat dalam bahasa Indonesia mulai dari subjek. Hati subjek. Siapa subjeknya? Ya. Kok lama ya? Sambil ngomong, sambil nyatet. Ngomong dong. Gini Ustazah, artinya mereka memasukkan jenis tanaman yang belum diketahui penduduk. Ilal jazirah apa? Ke TV Jazirah. Ke pulau Ustazah. Ulangi. Mereka memasukkan Pulau. ke pulau jenis tanaman yang belum diketahui penduduk. Yang belum diketahui? Penduduk. Penduduk itu mana? Yang belum pernah ya, lam yasbaq itu artinya belum pernah. Yang belum pernah diketahui penduduknya. Kata penduduk itu apa? Sukan. Kok jadi sukan sekarang? Tadi sakan. Afwan Ustazah. La haula wala quwata illa billah. Berapa kali tadi diulang lisakaniha? Saya juga mengulangkan lisakaniha. Anda di sebelahnya ada yang ngasih tahu? Iya. Enggak ada Ustazah, sendiri. Terus kok bisa jadi sukan? Diketahuinya pas sudah lagi menerjemahkan ya? Sedangkan Anda sudah tahu arti sukan sebelumnya? Iya Ustazah, ngecek kamus tadi. Oh gitu, iya harus cepat. Sukan jamak dari apa? Sukan jamak dari sakin. Bacanya yang betul. Dari? Sakin. Sakin, iya. Iya, sakin. Bahasa Arab itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan, digampang-gampangin sepertinya sangat mudah untuk mempelajarinya. Buka kamus sedikit sudah bisa. Ini sikap yang salah. Tolong FDI, Anda bisa sangat mahir bahasa Arab belajarnya di FDI ini. Tapi harus teliti, harus buka kamus satu halaman itu lebih dari 100 kali. Percaya saya dulu begitu. 100 kali lebih. Nggak ngerti, walaupun sudah ngerti kata idkhaluhum apa, tapi dalam konteks ini artinya apa, gitu. Sudah tahu arti sunuf, tapi kita harus tahu bentuk jamaknya, tunggalnya, bentuk maknanya, makna yang banyak harus tahu. Oke, izan iqra'i raqam 4. Wa idkhaluhum ila jazirati sunufan minal mazru'ati lam yasbiq Mazru'at, minal mazru'at. Minal mazru'at lam yasbiq lisukaniha an arafuha. Arafuha. Nggak ada arafuha, nggak ada mad pada ra. Kok ada arafuha? Arafuha gitu. Jadi baca itu ada stressing, tekanan biasanya pada mad. Yang tidak ada mad jangan. Itu logat aja, ada logat Sunda, logat Jawa atau Sumatera atau Sulawesi, membacanya itu lebih dibawa ke logat daerahnya. Lam yasbiq an
lisukaniha an arafuha. Gitu, jangan arafuha atau arafuha, udah lain-lain lagi jadi maknanya jadi salah. Arafuha, anna arafuha, gitu. Ini latihannya harus di rumah, nggak bisa tiap kali ketemu saya baru dilatih seperti ini. Saya hanya memberi contoh, tapi berjam-jam Anda di depan kaca, di depan bukunya, di depan komputernya berlatih. Ibaratnya begini, satu mata, sebelah mata baca ke depan, satu mata lagi ngecek ke belakang, benar nggak bacanya? Gitu. Mau baca wa idkhaluhum. Satu mata nyambung ilal jazirah, satu mata lagi ngecek di dalam batin ini idkhal itu benar nggak bacanya. Wa idkhaluhum. I'rabnya, bacaannya dari segi sarf, dari segi nahwu, benar atau tidak. Begitu. Jadi satu baris itu sebenarnya bisa berjam-jam. Ada yang nggak terlalu berjam, tapi paling tidak 3 menit satu baris itu. Sambil ngecek-ngecek. Wa idkhaluhum ilal jazirati. Ya, sunufan minal mazru'at. Ya, jadi madnya dicek lagi. Kita bayangkan kalau orang Arab yang membaca seperti apa. Gitu, nggak usah medok-medok, lam yasbiq kok qafnya dimedok-medokin, nggak usah, tapi santai bacanya, tapi benar barisnya dan mad-madnya itu, alnya juga nggak ada yang dihilangkan. Itu aja bahasa Arab, dan Anda sudah tahu, cuma prakteknya yang kurang. Maka berjam-jam harus Anda lakukan itu di rumah. Wa idkhaluhum ilal jazirah sunufan minal mazru'at lam yasbiq li sukkaniha an arafuha. Itu baca pakai intonasi. Jadi ada jeda-jeda, bukan kayak baca teks pidato gitu. Ya teks pidato pun juga ada intonasinya. Latihanlah di rumah ya. Tolong perhatikan bukan hanya materi saya, materi yang lain. Bahasa Arab indah, masa pandemi ini betul-betul ilmu itu mengandalkan manusia sendiri, mandiri. Karena ilmunya sudah ada di buku, di internet, di mana-mana, tapi tinggal sikap kita mau menyikapinya seperti apa. Asal-asalan, belajar benar, gitu. Dan kita tidak boleh, Allah Maha mengetahui, Allah Maha membantu. Kita tidak bisa, Allah akan membantu. Tapi kita luangkan, jangan tidur, kerjain yang lain-lain, terus mau bisa bahasa Arab ya tidak bisa. Anda minimal 10 jam harus baca terus bahasa Arab. 12 jam. Iya, 12 jam lagi boleh makan, sholat, sosialisasi dengan keluarga, mau pergi beli apa, tuh di 12 jam lagi. Tapi 12 jam full Anda harus baca dengan buku, dengan kamus, nulis, mendengarkan, dan lain-lainnya. Kalau demikian, Anda akan menjadi manusia yang beruntung, yang akan menang melewati masa pandemi. Kalau tidak, masa pandemi benar-benar jadi celaka bagi Anda. Jadi harus bisa mengatur diri, mengendalikan diri. Jangan mau yang celaka, tapi yang menang, yang beruntung, yang sukses. Tapi ada kiat-kiatnya. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh nggak mau tahu, nggak peduli, apalagi nyontek plagiasi. La haula wala quwata illa billah. Oke, kamili qiraah. Hal fi sadiqa ukhra? Zamila ukhra taqra. Tadi itu benar dibacanya al-manfaz ya. Al-manfaz al-ma'bar ats-tsani. Bacanya begitu? Iya Ustazah, nah. Oke, al-manfaz al-ma'bar. Ya. Oke. Man الزميلة الأخرى. Ana. الكل ما يحضر 63 شخص فقط 36 شخص فقط. Ya,
ternyata nomornya nggak bisa. Ini nomor 3, nomor terakhir ya. Alfi Laila masih nggak nurut. Ananda Alin, Indri, Aprianti, Muhammad Nur, Alamsyah juga nggak nurut ya, nggak pakai nomor di depan namanya. Sekarang mereka lagi tidur, lagi enak-enak ya. Ini nomor dari itu ya, bukan nomornya, nomor NIM. Turun jadi 35. Nah, ada yang keluar, ada yang bukan dari kelas kita kali ya masuk ya. Alasannya sih kelempar, katanya keluar jaringan signalnya. Ya, kalau hanya itu terus alasannya, subhanallah, gimana mau diberi keberkahan dari Allah. Niatnya mau belajar, tergantung nanti belajar iya, kalau kelempar ya pasrah aja gitu. Nah, la haula wala quwwata illa billah, kan saya. Siapa yang baca selanjutnya? Anak. Ya Ustazah. Man anti? Alfi Laila. Oke. Fi al-manfat asalis. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-manfadu ay al-ma'baru asalisu lil hadarati al-islamiyati ila Uruba kana an tariqi Uruba. solihin. Uruba ya, betasydid. Arju an taqra'uha hakaza. Kalau uruba jadi aduh sakit kepala deh kita dengernya. Ya, kenapa nggak pernah bisa sih sekali denger dari temannya atau dari saya terus langsung nempel gitu, nggak bisa ya? Nggak dibiasakan ya. Ilmu itu langsung dapat, langsung nempel. Lil hadarati al-islamiyati ila Uruba kana antoriki solibiyina bil masyriqi. Ada al deh kayaknya hilang. Faqad afdat muamalatul muslimina lahum bil husna ayyamal muhadanati wasilmi ila anna Tadi kok sar'aha. nggak dibenerin? Saya ngoreksi. Hah? Kenapa nggak baca ulang? Al-manfadu ay al-ma'baru as-salisu lil hadarati al-islamiyati ila Uruba kana an tariqis solibiyina minal masyriqi. Salah. Kana antoriki as-solibiyina minal masyriqi bil masyriqi. Faqad afdat muamalatul muslimina lahum bil husna ayyamal muhadanati wasilmi ila anna syar'a haula'i yuqalliduna al-muslimina fi kathirin mimma ya'ti. Awalan fil wafiri minal madahiri wa minal adati. Sanian fi ta'allumi kathiril lughah al-arabiyyah al-lughah al-arabiyyah minhum. Salisan i'tamadu ala ahlil biladi fi ziraati. Rabi'an fi bina'il kanaisi. Khamisan fi bina'il kila'i. Sadisan
Akhudu minal muslimina arrokota. Sabi'an Arek, farok serakah. riqqa. Apa itu artinya? Nah loh, Belas kasih. lah, Lah. masa. Hmm. Tipis, halus. Akhadhu minal muslimina ar-riqqa. Subhanallah. Ini orang Eropa. Akhadhu yani ta'allamu minal muslimina ar-riqqa. Ar-riqqa يعني الحلم الهدوء الجميل هكذا. ما معناها في القاموس؟ Riqqa halus. Iya, jadi mereka belajar dari orang Islam perasaan yang halus. Itu bukan apa tadi katanya kasih sayang. Kasih sayang kan ada katanya. Bisa ar-rifqah, al-syafaqah, al-rifq ya itu, atau asy-syafaqah, kasih sayang, ar-rahmah boleh. Lakin hadza riqqa. Jangan ngira-ngira, makanya harus kembali ke kamus, terus pilih kata yang benar. Kalau kamus kecil nggak cukup, ambil kata kamus yang lebih besar. Oke, Kamili. Sabi'an faraku hayatal badawati. Wa yufsahu an kulli dzalika ma qalahu Harinshu al-mu'arrikhu al-injiliziyyu fi kitabihi ilmi tarikhi laqad tamassat an-nasraniyatu wal islamu fil ardi al-muqaddasati wa ma jawaraha wa fi siqalliyati janub Itali Sakaliyah, bahasa Arabnya dibacanya Sakaliyah. Sakoliyah. Jazirah tadi yang di Janub Italia. Wa fil Andalusi. Nggak ada wawunya. Wa fil Andalusi. Masih kepanjangan tuh wawunya. Andalusi. Wa fil Andalus. Gimana bacanya ya? Ngajarinnya gimana ya? Wa fil Andalus. Wa fil Andalus. Iya, jadi stressingnya pada nun. Supaya jangan terpaksa kita stressingnya pada lam. Jadi dalnya juga ringan, lamnya ringan, kesananya ringan. Fil Andalus. Cara bacanya gitu sih. Ya, itu masih karena tergantung logat juga. Di akhir atau juga kebiasaan kalau di akhir kata, di akhir jumlah maunya dikasih mad. Fil Andalus gitu. Karena ya benak kita dalam bahasa Indonesia kita kan nggak punya mad, nggak punya ya pendek panjang pendek nggak ada. Jadi disangka kita bisa ngarang-ngarang atau ngikutin terserah lidah kita ngomong ya. Itu nggak bisa. Dalam bahasa Arab kalau mau fasih ya seperti itu. Maka berlatihnya bisa berjam-jam baca ini di koran di rumah. Kemudian antihari sajiddan lil qira'ah min nahya an-nahwiyah sahihah, jadi semuanya dibaca ti wa fi kitabihi tamasat an-nasraniyatu wal islamu fil ardil muqaddasati
wa ma jawaraha, pokoknya wa fi saqaliyati ti itu menandakan masih belum pede juga bacanya. Jadi i'rab biar kelihatan pede bacanya ada tertulis di makalah gitu ya. Lalu meyakinkan pembaca meyakinkan pendengar sesekali bahwa Anda bacanya benar. Tulisannya udah ada di Anda. Nggak perlu diperdengarkan ke kita ti itu semuanya, tidak perlu sebenarnya. Bahasa Arab bukan begitu. Bahasa Arab kan akhirnya banyak sukun. Tapi mereka tahu kalau itu bacanya tatitu gitu. Nah, jadi sesekali Anda terus kaidah harus dipakai. Kalau sudah titik, full stop atau titik, nuktah, ya nggak usah dibaca. Kayak tadi sabian faraku hayatal badawati, pasti dibawatinya lagi. Ya kalau udah mau berhenti kan sukun pastinya. Jangan sok-sokan mau baca fasih, padahal udah tahu dia mau titik, harus disukunkan. Supaya kelihatan bahasa Arab, bukan lagi bahkan kita kan belajarnya sejarah ya, bukan belajar bahasa Arab sebenarnya, tapi sambilan. Faraku hayatal badawah, kan enak dengarnya. Jadi memang fasih, ngerti bahasa Arabnya. Makanya saya bilang membaca itu kelihatan dia ngerti atau tidak. Karena kalau yang ngerti dia bisa atur nafas, bisa atur intonasi, bisa kelihatan mubtada wa khabarnya di mana. Gitu. Nah, Anda kalau mau melaksanakan ini harus berlatih betul berjam-jam depan kaca sambil ngomong, diulang-ulang satu kalimat itu. Hatta salah kalimat tadi sabian faraku hayatal badawa. Faraku hayatal badawa. Coba sambil ngomong di depan kaca, benar nggak gini? Bacanya. Tolong ya, udah mau di akhir semester, tolong manfaatkan tiap detiknya. Daripada nyontek jadi plagiasi, jadi plagiat semuanya, nanti akhlaknya nggak beres. Membangun negeri ini pun tidak beres. Untuk diri sendiri juga kalau mencuri tidak beres ya. Maunya yang gampang aja. Wa kama kharaja Bal'am liyad'u ala bani Israil. Mana sudah? At-talibah salisa fil majmu'ah. Nah, ana. Al-awwal tadi siapa? Mutia. Anifan. Anak La, Rafidah. Hah? Rafidah Oh, Az-Zahra. Rafidah fil awal, وبعدين Mutia, وبعدين Anti Alfi. Oke, طيب كملي. Wa kama kharaja Bal'am liyad'u ala bani Israil. Siapa sih? Ada? Nama orang tuh Bal'am. Nah, maksudnya. Oh. Ala, ini Ala masih ada titik duanya tuh. Ali. Ali atau Ala? Ala. Nah, tuh kok ada titiknya. Israel kurang hamzah. Nah, sekarang kita baru mau lihat nih hamzatnya, wawunya, sama yaatnya. Oke. Ya, Kamili. Wa kama kharaja Bal'am liyad'u ala bani Israil fa idza bihi yad'u lahum. Wa kadzalika as-salibiyun kharaju min diyarihim liqitalil muslimin fa idza hum julusun inda aqdamihim ya'khuduna anhum afaninal ilmi wal ma'rifah. Wa yu'ayyidu hadzal mawdu'u bitilkal madahiri wa yu'akkiduha qawlu katibin gharbiyyin urubiyyin idza wujiba an yadhkura likulli wahidin qistahu minal amali la
bi al-musannafu ila ayyad qura inna qistal arabi minhu kana a'dam min qisti ghairihim. Falam yakunu usato'an naqulu ila syu'ubi al-jahilati fil Ifriqiya wa Asia wa Uruba ma'arifa wa sona pasina ata ghairihi. Temannya nggak ngoreksi bacaannya sih. Yang lainnya pada sadar dong, dengerin yang dibaca. Bal ahsanu istikhdama al-mawadi al-muba'atsarati allati iltaqatuha min kulli makanin wa min jumu'i hadhil mawadi al-mukhtalifati abda'u madinatan hayyatan Madaniyah. Abda'u madaniyatan hayyatan matbu'atan bi tabi'i uqulihim wa qara'ihim wa hiya datun wahdatun khasatun wa sifatun fathiqatun. Wa yaqulu Justaf wa ghairuhu sabatal an anna ta'sital arabi minal fil gharbi azimun. Ta'siral arab Anna ta'siral arabi fil gharbi adimun ka ta'sirihim fi syarqi. Wa inna Uruba madinatun lil arab fi hadaratiha. Haqqan inna ta'sital arabi lam yakun aqallu. Haqqan inna ta'siral arabi lam yakun aqallu minhu fi syarqi. Wala yumkin idraku ahamiyatin wa sya'nul arabi fil gharbi illa bitaswiri hali Uruba inama tasawur bukan taswir. Bi tasawuri hali Uruba hinama adakhala al-arabu al-hadarata ilaiha. Al-faslu tasi'u al-haraka al-fikriyah ay al-madahibu wal-firaqu al-islamiyah. Tamhidun. Bada al-muallifuna al-mu'arrikhun fil firaqi bima rawahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil tafarraqa banu Israil ala isnataini wa sab'ina millatan wa sataftariqu ummati ala salasi wa sab'ina millatan kulluhum finnari illa millatun wahidah. Qalu ya Rasulallahi manil millatil lati tanqalib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ana alaihi wa ashabi.
Walam yaqsud an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil firaqil lati addaha min ahlin nari firaqul fuqaha'i alladzina ikhtalafu fi furu'il fiqhi ma'a ittifaqihim ala usuliddin wa innama qasadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hiya ashabul ahwa'i ad-dhallah alladzina khalafu mattafaqu alaihi ahlus sunnah wal jamaah min ashabir ra'yi wal hadithi wa kanatil mabadi'u al-islamiyah fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam hiya wadihatal alam wa kanal muslimun yarji'un ilaihi sallallahu alaihi wasallam fima yushakkilu alaihi fahmuhu minal umuri wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yahdaruhum kathiran min aqabatil ikhtilafi fiddin illa annahu qad wujidat ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam al-asbab allati qad soda'at wahdatal muslimin min ahammi tilkal asbab ma yali. Al-awwal at-tanazu' 'ala al-khilafah kana at-tanazu'u 'alaiha sababan bi ra'sihi fi tasuddu'i wahdatil muslimin li'anna al-khilafata hiya al-mas'alatul ula allati ishtadda hawlaha al-khilafu bainal muslimin wa tasha'abat ara'uhum fiha fatarattaba ala nash'atil firaqil islamiyati fil asril ula al-hijri a'damul khilaf bainal ummah. Dibacanya firaq. Jadi supaya tidak jatuh pada kan, bacanya pakai mad, maka harus di-stressing pada huruf sebelumnya. Jadi bagaimana bacanya? Ala nash'atil firaqil islamiyati. Jadi tegasannya, stressing katanya, hurufnya di mana? Fi ro. Loh, ra-nya kan tidak mau di stressing karena tidak boleh ada mad. Jadi stressingnya pada huruf teman-teman, pada huruf apa stressing untuk baca itu? Kok pada diam? Stressing pada huruf apa? Subhanallah, Ya. teman-teman pada pergi tidur ya? Ya harfil ya. Hah? Ya. Emang ada ya? Al-Islam. Huruf fa. Huruf fa. Ada fa ya? Ada fa sebelum ra. Kok nggak dijawab sih? Ada fa sebelum ra? Ada.
Ini lagi ngomong bahasa Indonesia, masa nggak ngerti sih? Ada fa sebelum ra. Ada maujud Ustazah. Nah, sekarang pada fa itu kalau mau diberi stressing, ya, stressing berarti diberi penekanan di situ pada fa, supaya ra-nya jangan ada penekanan. Ra-nya itu hanya fathah biasa. Kalau ada penekanan nanti dia jadinya mad, ra gitu. Padahal nggak mau. Maunya cepat bacanya ra gitu. Nah, bagaimana bacanya dalam kata itu? Jadi kita sepakat stressing atau tekanan kita beri pada huruf sebelumnya, pada fa. Maka jadi bacanya gimana? Ala nash'atul firaq. Nah, fa-nya lebih jelas lagi. Ala nash'atul firaq. Nah, firak. Itu. Walaupun nggak terlalu medok gitu, tapi kita tahu kalau Anda beri stressing pada fa, ra-nya tidak. Kalau enggak Anda jadi bacanya, ra-nya nanti jadi berlebih. Ala nash'atil firaq, gitu. Fa-nya betul jelas. Ya, Aidi. Fatarattaba ala Fatarattaba ala nash'atil firaqil islamiyah fil asril awal al-hijri. A'dhamul khilaf bainal ummah khilafuha ala al-a'immah. Innal muslimina qad sya'aru mundul lahdah al-ula liwafatin nabi sallallahu alaihi wasallam bima khalafahu min faraghin kabirin. Lidan kana labud lahum ayyufakkiru ayyufakkiru fi ikhtiyari man sayasudduhu. Fi ikhtiyari man yasudduhu. Ikhtiyari man yasudduhu. Fa asra'al ansaru Ansor ila bil majrur. fa asra'al ansar Fa asra'ul ansar fa asra'ul ansar ila aqdi istima'in fi saqifah bani Sa'ad ikhtiyari wahid minhum lil khilafati qabla ayyudfana an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad luhiqa bihim salasa minal muhajirin thumma ba'da nuqas wa tahawur thumma ba'da nuqasi wa tahawuri tammat al bai'atu bi khilafati li Abi Bakrin as-Siddiq walam yahdur Ali ibn Abi Talib mu'tamar Saqifah. Falamma balagha naba al-bai'ati li Abi Bakrin bil khilafati qala al-ba'du anna al-khilafata fi qarabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aqrabin. Lidan sur'an Lidha sur'anuma rasyahu laha Ali ibn Abi Talib Rohma hubutuhu fi nasabi an ammihi al-Abbas bin Abdul Muttalib li mazaya fi Ali qaddamathu ala ammihi al-Abbas fakana haula'i nawat
firaqus syiah. Lam yakun li hadzal inqisam fi ra'yi atharan wadihatan fil mujtama al-islami zamana khalifati Abi Bakrin. Al-Faruq Umar bin Al-Khattab kana aidan ladaihi min al-hazmi ma ja'ala umural muslimina fi ahdihi tastaqir fi khairi wad'in hatta nisfil awal min khilafati Utsman bin Affan al-khalifati ar-Rasyid ats-tsalits. Al-fitnatu ta'abatu biwahdatil muslimin. Bada'atil fitnah ayyamal khilafati amiril mu'minin Utsman bin Affan alladzi lam yakun lahu mislu yaqtatin wa hasmi syaikhain Abi Bakrin wa Umarin li'annahu qad i'tamada li kabura sinnuhu ala Bani Umayyah aqribaihi alladzina syara'u hina idin yatasarrafuna ka Umayyin la ka Arabin wattajahat junudul muta'allibin bisababi dzalik ilal mustahwidin ala sultanil khalifah wa hina tana'a Utsman an ayyarfa'a himayatahu an haula'i amadu ila manawatil khalifah wa ila tashji'il anasir atsairah minal arabi fil wilayat kal Basrah wal Kufah wal Misrah diddahu wa asfarul ittirabu wat tashji'u fil madinati an-nabawiyyah an masru'i amiril mu'minin Utsman wan qasamal muslimun fi matla'i khilafati Ali ibn Abi Thalib ila mu'askarain ahaduhuma mu'askarun sar'a bi taqdimil wala ilal Imam Ali bin Abi Thalib wa tadi wal mu'askarul akhar bi talabil qisas min fitlati Utsman wa arada haula'i ra'yal khalifati Ali bin Abi Thalib fi ta'khiril qasas hatta Oke, tamam. yansarifa. Yakfi, tamam. Syukran. Ana أود أن أعطيكم واجب آخر عن طريق عن موضوع هذا المعابر الإسلامية للمدنية أو في المدنية الإسلامية. أوكي. Ini nggak bisa ngerekam saya. Sebentar.
Oke, baik. Assalamualaikum. Pertama, tugas tentang Ibnu Khaldun saya anggap gagal, ya, karena semua nyontek. Nggak ada yang baca Muqaddimah Ibnu Khaldun. Ini dari segi akhlak betul-betul saya menyedihkan. Saya sudah jawab ke beberapa teman bahwa ini nyontek dan sama dengan temannya. Beberapa sudah minta maaf. Berarti ngaku kan? Kenapa ya? Anak-anak nih generasi muda begitu cari jalan yang gampang nyontek untuk hanya bikin makalah sedikit dan semuanya sudah ada di internet. Disangka saya nggak tahu ya. Ada yang ngasih cover, ngasih logo UIN, isinya nyontek. Ada yang sederhana aja, tapi nyontek juga. Ada yang, ya saya sedih ya, tapi ini jadi introspeksi buat Anda. Seumur hidup Anda tidak boleh ngambil cara yang gampang. Anda akan menjadi koruptor, baik laki maupun perempuan, tidak akan selamat dunia dan akhirat. Hanya dites sedikit aja tentang integritas diri sebagai orang udah dewasa, Anda semua udah dewasa, hanya disuruh nulis tentang Ibnu Khaldun, semua informasinya ada di internet. Informasinya pasti sama, tapi kan nggak boleh jiplak gitu. Dan itu ketahuan, cuma diganti huruf, cuma diganti format, ketahuan kalau ini satu asalnya dan oke lah. Anyway, sekarang tugas individual lagi, tapi kita coba semuanya diisi, di-upload di AIS, ya. Tugasnya mudah, sama dengan Ibnu Khaldun kemarin juga mudah banget, tinggal disuruh baca Muqaddimah. Jadi Anda yang paling penting adalah mengerti perintah. Perintahnya apa? Kan saya rekam dan saya sebar ya. Kalau ada perintah bukan panik, wah saya nggak bisa, saya lagi di kampung, saya lagi berendam di kali atau apalah, nggak tahu alasannya, atau nggak ada internet apa saja, tapi itu bukan alasan. Tugas tetap tugas lillahi ta'ala, dan itu kita integritas diri yang kita sedang dites ya. Kalau yang sudah bekerja, mengetik, dan mengutip betul dari internet, dan mengutip dari buku Al-Muqaddimah, saya hargai. Ganjarannya dari Allah, emangnya mau dari saya? Saya nih bukan siapa-siapa. Maaf. Oke, sekarang tugas baru, individual. Tugasnya di-upload di AIS, dan di masing-masing ya. Nama, ini 37 mahasiswa, nggak tahu jumlahnya semua atau bukan, tapi kita bisa lihat nanti siapa yang tidak menyerahkan, tidak memasukkan. Temanya tentang menarik sejarah peradaban juga ya, sejarah peradaban Islam. Oke. Izan, ya, Bismillahirrahmanirrahim. A'izai tullabi wa talibati, أود منكم هذه المرة أن تعدوا مقالة بسيطة، يعني تقريبا 4 صفحات ملخص عن المعلومة التي سأقولها عن الحضارة الإسلامية، عن المدن والمعابر الإسلامية، حتى تكون مدن مشهورة في الحضارة الإسلامية. المقالة 3 إلى 4 صفحات فقط باللغة العربية الفصيحة، وبما فيها أيضا تضم صور للمدن، صور للحضارة، صور للأشخاص المهمة التي موجودة في هذه المدن. فسأقرأ كل اسم في الكشف هنا، وسأقول أنها هي تعمل أو هو الطالب والطالبة تعد المقالة فردية
وبدون غش بدون نقل من الآخر لأن هذا حرام وربنا يجازي لمن يغش ولمن يكذب على الأستاذ. هذا طبعا جزاؤه غير صغير يعني. أوكي، إذن سأقرأ اسم كل طالبة وطالب واكتبوا ما هو الواجب لكم بالنسبة للفرد. فردي، هذا واجب فردي. سافيتري تكتب عن بغداد. إندري أبرياني عن البصرة. قمر عن مكة. بيلا عن المدينة. بوتري أنافية دمشق. محمد جوهان اسطنبول. محمد رزقي مولانا جاكرتا أو باتافيا. فيكا زهوة عن Aceh. إلهام سيفور عن Goa أو مakassar. عائشة عن Banjarmasin. فتوى عن صقلية. حنيف عن القاهرة. قيصر عن قرطبة. ميلا عن غرناطة. مرأة الصالحة عن برشلونة. مطيعة عن طليطلة. فكري عن أشبيلية بالأندلس. رافدة عن الري. الري الاسم الأساسي لمدينة طهران الآن ببلاد فارس بإيران. إذن رافدة تكتب عن الري أو طهران. مروان عن الدار البيضاء أو كاسابلانكا. في ماروكو saja. نعم، Casablanca في ماروكو. في المغرب. نعم. Nah, Tadi berhentinya di mana? Rafidah tadi udah ya. Mirwan عن تونس. المدنية والحضارة الإسلامية بهذه المدن. روني تكتب عن السودان الخرطوم. ألفي عن الإسكندرية بمصر. بر الوالدين يكتب عن اللهم صل على النبي. عن نرجع إلى الأندلس. عن مدينة ماريدا. مدريد sekarang. ماريدا. فاديلا ماريسكا تكتب عن جوججاكرتا. الحضارة الإسلامية في جوججاكرتا. وابن عطاء الله يكتب عن Ternate. Sultan siapa di sana? Babullah namanya. Anil Mamlakah Islamiyah di Ternate. Ya. Summa Afaf Lutfiyah taktub an Al-Jazair. الحضارة الإسلامية عن الجزائر. اسمي فضيلة تكتب عن
عن مدينة اسمها دمياط في مصر. Dumyat في مصر. Tokoh-tokohnya banyak tuh, jadi Ad-Dumyati, Dimyati dari sana tuh. Tadi siapa tadi itu? Afaf Ismi ya tadi ya. Izzatur Rahmah taktub an Isfahan. Isfahan ببلاد فارس. Izzatur Rahmah yaktub an subhanallah an Shiraz. Banyak tokoh Shirazi. Hah? Izza Isfahan ana. Isfahan, oke. Oh, Izza Isfahan. Naam, ana Isfahan salah. Tayyib. Wa Shiraz Ananda Alin Shiraz. Shiraz fi bilad Faris aidan. Wa Shabira taktub an Khurasan. Shifa Afifa taktub an Delhi, New Delhi. Faid Mutawasil yaktub an السنغال بأفريقيا لأنه أيضا في الحضارة الإسلامية أيضا موجودة. محمد نور Alam يكتب عن يكتب عن مدينة حلب Aleppo di Syria, Halab. ثم محمد حفظ الحق يكتب عن بيت المقدس يروشلم بيت المقدس. أزهر أكمل يكتب عن عمان بالأردن. زكي ضياء الحق يكتب عن إسلام آباد Pakistan. Beda-beda nih. Apa Muhammad Nur Alam Syah belum ya? Aleppo sudah. Halab udah ya? Iya. Azhar Akmal an Tarablus. Tarablus fi Libya. Zaki Diyaul Haq tadi udah ya? Azhar Akmal khalas saja. Aman fi Urdun. Oke, aman. Izan, aduh ini soalnya saya baca dari absennya naik turun. Oke, Adinda Salma taktub an di Turki itu Madinah ismuha Bursa. Bursa. Oke. Madinah Turkiya Qadimah. Mawjudah hatta al-an. Udah ya? Tadi Zaki udah disebut ya? Khalas saja. Tayyib, alhamdulillah. Syukran. إذن اكتبوا المقالة فردية. أعطيت كل واحد مدينة حتى لا تغشوا من بعض وتكتبوا ابعثوا المقالات عن طريق أيس إن شاء الله. وهذا الواجب أقصاها يعني آخر وقت أستلمها في يوم الأحد آخر وقت. Oke.
شكرا. سأكتفي هذا اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله. هل في سؤال؟